परमेश्वर को आश्चर्य मोर गौरव हो पढ़ा मार्क तहिर प्रथम अध्याय 15 पद। काल संपूर्ण हेलाणी ईश्वर राज्य सन्निकट मन परिवर्तन कर और सुसमाचार विश्वास कर। काल संपूर्ण हेलाणी एणु ईश्वर राज्य सन्निकटे फीडबैक एथिबाई आम्भ मानंकु परिवर्तन हेबाकु हेबो। परिवर्तनर संवाद परमेश्वर आम्भ मानंकु सुनाइबा पाई चाहंती। केउ विषयरु आम्भे माने आज तांको गति को फेरिबार आवश्यकता अछि। बहुत ध्यान देवे। प्रथम थेसलोनिकियो प्रथम अध्याय 9-10 पद अनुसार से माने प्रतिमा ठारू फेरिले। प्रिय भाई भौणी माने आम मानक जीवन रे जो स्थान आम्भे माने ईश्वर को देवा दरकार ताहा जदि कौनसी मनुष्य को अथवा कौनसी द्रव्य वस्तु को देई देइछु तेबे ताहा आम्भ मानकर देवता अटे बा प्रतिमा अटे। ताहा किछि भी हे पारे। एणु गभीर समीक्षा करिबा आम्भ मानकर मुख्य विषय हो। God must be the first priority। से प्रथमे तांको सानिध्य प्रथमे तांको उपस्थिति प्रथमे तांको निकट को जीवा प्रथमे तांको वाक्य प्रथमे तांको इच्छा प्रथमे। मो कथा साइड हो, मोर इच्छा साइड हो, मोर चिंता साइड हो, मोर विचार साइड हो, मोर गोल साइड हो, मते कोन ठीक लागुची साइड हो। He must be the first। आरंभरे परमेश्वर। जीवा भाई भणी माने आपण माने बहुत ध्यान पूर्वक सुनंतु। जीवा पूर्व परिवर्तन नहीं जानतु। Keep God first। उठु प्रभु प्रथमे प्रभु को रखंदो, तांको पाखो जाऊंतो, तापरे स्टडी, तापरे पाठ, तापरे मोबाइल, तापरे सब। गोटे मास करिक देखंतु कोन बा आपनको जीवन। सब प्रतिमा बाहर करंतो। चारोटी प्रतिमा कथा काली कहिबे भाबुथिली। प्रथम कथा आमे माने पढिबा प्रथम सामुएल 15 अध्याय 23 पद। प्रथम सामुएल 15:23। जेहेतु विद्रोह मंत्र पाठ पापतुल्य और अबाध्यता अवस्तुर और ठाकुर मानर पूजा तुल्य तुम्हें सदा प्रभु को वाक्य तुच्छ करियछ। एथिपाई से मध्य तुमको राजा होइथिबा पाई तुच्छ करियछंती। स्टबर्ननेस अबाध्यता कठिनता is as bad as worshiping an idol। अबाध्य जीवन निज इच्छा करिबा जीवन केते कहिले मध्य न सुनिबा जीवन प्रतिमा पूजा समान अटे। डियर यंग पीपल निज इच्छा करिबा बंद करंतो। माँ बापा कथा आखि बंद कर शुणु। बालक कथा शुणु। बड़ मान कथा शुणु। ईश्वर वाक्य जहाँ कहूँ ताहा शुणु। जदि आपण अबाध्य जीवन अतिबाहित करुअछंती आपण हुए तो हाथ हस्त निर्मित प्रतिमा सामने नतमस्तक करुनथिबे
किंतु आपण अदृश्य भावरे प्रतिमा को पालन करुछंती पूजा करुछंती अबाध्य शून्य जीवन हेउ आम ठारे कौनसी कठिनता न रहो ना आमे धूली उठो निजको नम्र करंतु आज्ञाबह जीवन आपणांतु प्रथम प्रतिमा अबाध्यता अटे द्वितीय प्रतिमा बाहर करंतु कलस्य तहिर 3:5 कलस्य 3:5 अतएव तुम मानक शारीरिक अंग प्रत्यंगर कुप्रवृत्ति गुड़िक अर्थात व्यभिचार असुचिता काम कुअभिलाष पुणी प्रतिमा पूजा रूप लोभ प्रतिमा पूजा रूप लोभ लोभ को प्रतिमा सहित बाइबल तुलना करे आम मान जीवन में कौन सी प्रकार लोभ जदि स्थान पाई अच्छी आमे माने प्रतिमा पूजक हट आ परमेश्वर ताहा पसंद करते ना परमेश्वर कहले आंभ साक्षात ओ तुम्हार कौन सी देवता हम ना लोभ शून्य है कारी पाखरे कौन सी प्रेज द लॉर्ड प्रभु ताकू देइछन्ते आपण पाखरे जहा अछि सेतिके संतुष्ट हुंतु से जानती से जिहोबाजरी अटंती से जानती आपण का आवश्यकता से देले ओके न देले भी ओके आपणकर आवश्यक तांको ठारू नुह से निजे अटंती एहा बुझंतो आमको कौन दरकार ताहा तांके निजे अटंती तांको ठारू नुह प्रभु जहा देइछन्ते सेतिके संतुष्ट हुंतु तार शाढ़ी तार गाड़ी तार मोबाइल तार बाइक तार घर नो स्टॉप इट प्रभु देइछन्ति तांको धन्यवाद आपण को जा देइछन्ति धन्यवाद मन जदि बदली थांता काहारी पाखरे कौन अछि कौन नाई आमर मुंड व्यथा होई न थांता लोभ नयनर लोभरे फसिले जगत सारा बर्बाद हो गला सावधान चक्षु को संभाली रखंत पोशाकर लोभरे पछरे कि हेजी निजे विनष्ट हेले परिवार विनष्ट होला बहुमूल्य द्रव्यर पछरे पड़िले आखन जोड़ी पड़ी दिया गला तांको प्रभु जीशु लोभ समुद्र बहुत सुंदर संज्ञा कहते बाहर करतु लुक तहिर 12 अध्याय लुक 12:13-15 पढ़ंतु क्विक लोक समूह मध्यरु जणे ताहांकु कहिला हे गुरु मोर भाई को मो सहित पैतृक संपत्ति भाग करिदेबा निमंते कहंतु किंतु से ताहाकु कहिले हे भाई किए मते तुम मानक ऊपर विचार करता और विवाह करता करी नियुक्त कला पुणी से सेमानकु कहिले सावधान सावधान समस्त प्रकार लोभरु ओ आपणा आपणा को दूर रे रखो ओ माय गॉड आपण को निकट को जने आसीबे आ कहिबे सर आम बाबांगर संपत्ति अछि याको आपण भागरे समान भागरे हमको बांटी दियंतो जीशु याको कोन कहउछन्ते सावधान जीशुंकर स्टैंडर्ड को बुझंतो निजर हक पाइबा पाई एक व्यक्ति जाउछन्ते जीशुंक निकट को जीशु कहउछन्ते समस्त लोभरु दूरे रुह केउ विषयर लोभरे आज आपण लोभी अटंती जदि टिके भी लोभ कौन से विषय पाए आपण को जीवन रे अच्छे समस्त प्रकार लोभरु आपना को दूरे रख एब्री तहिर 13 पढ़ंतु 5
ଆଚାର ବ୍ୟବହାରରେ ଧନଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହୁଅ। Make sure that your character is free from the love of money. ଇଂରାଜୀରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ଅଛି। ଜିରୋ ରହିବା ଦରକାର। ଟଙ୍କାର ଲୋଭ, ଧନର ଲୋଭ ଜିରୋ ହେଉ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଲୋଭକୁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ କେତେ ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ। ଟିକେ ବି ଲୋଭ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି, ଆଜି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ବଦଳାନ୍ତୁ। ନା 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 ଅନାଟନ ଅବସ୍ଥାରେ ପେଟ ପୁରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଯାହା ତାରି ପାଖରେ ଥିଲା ସବୁତକ ସେ ଦେଇଦେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ପକେଟରେ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରି କେମିତି ଗଣୁଛନ୍ତି, କୋଉଟା କେତେ ନୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଆଜି ଚିରକାଳ ସମାନ। ବିଧବା ଖାଇବାକୁ ଯାହା ଥିଲା, ଖାଇଲା ପରେ କଣ କରିଥାନ୍ତା ଜଣା ନାହିଁ, ଦେଇଦେଲା। ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ସେବାକୁ ବଢାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ଅବଦାନ କଣ ରହିଛି? ଓ ବାପରେ, ସେ ଆମ ପିତା ବା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପିତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ। ଆମ ପିତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ସେଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କର କନ୍ୟା, ମୁଁ କେତେ ଆପଣାର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ, ସମୟ, ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥ, ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ହାତ ବଢାଇছে। ଲୋଭ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ସେ ଆଶା କରନ୍ତି ଆମ ଠାରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିମା ଲୋଭ। ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଉଦର, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦେବତା ଅଟେ। ଫିଲିପିଓ 3:19। ଫିଲିପିଓ 3:19 ପଦ। ସେମାନଙ୍କ ପରିମାଣ ବିନାଶ, ଉଦର ସେମାନଙ୍କ ଦେବତା। ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା। ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଜୟ ଲାଭ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେହୋବା ନୁହନ୍ତି। ଟିକେ ଭଲ ଖାଇବା ନଥିଲେ ଯଦି ଆମ ଜିହ୍ବା ବଶରେ ରହୁନାହିଁ, ଯଦି ଆମର ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମର ହାତ ପ୍ଲେଟକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଉଛି, ଟିକେ ଲୁଣି ହେଇଗଲେ, ଟିକେ ଅଲଣା ହେଇଗଲେ, ଟିକେ ରାଗ ହେଇଗଲେ, ଯଦି ଆମର ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେବତା ଆପଣଙ୍କର ଉଦର ଅଟେ, ପେଟ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା ଉଦର ଅଟେ, ଆଉ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିମା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରତିମା ଠାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦୂରକୁ ଯାଅ, ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଅ। ପ୍ରଥମ କଥା କଣ? ଜୋରସେ, ଅବାଧ୍ୟତା, ଅବାଧ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ହେଉନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଲୋଭ। ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତ ପାରିବ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବଢ଼ୋତ୍ରୀ ନିମନ୍ତେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, କାହାରିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ, ନା, ସେ ମୋ ପିତା ଅଟନ୍ତି, ତମର ଆବଶ୍ୟକକୁ ସେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ପଚାରିଛେ, ମୋତେ ସେ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ପଚାରି ନିଅନ୍ତୁ, ଉତ୍ତର ପାଇ ନିଅନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ। ଉଦର 4 ନମ୍ବର ପଢନ୍ତୁ, ରୋମିଓ ତହିଁର 6:16 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ମୃତ୍ୟୁଜନକ ପାପ କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକତା ଜନକ ଆଜ୍ଞାବହତା, ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ଯାହା ନିକଟରେ ତୁମେମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଯାହା ନିକଟରେ ତୁମେମାନେ ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ
को दास रूपे समर्पण कर आपना को दास रूपे अर्पण कर देउछ अर्थात जहार आज्ञा पालन अर्थात जहार कथा तुम्हे माने सुनुअछ से तुम्हर प्रभु मु जदि यारी कथा शुणुची मु यारी मोर प्रभु मोबाइल ओहो केते दुखर कथा काहारी कथा आमे बहुत शुणुचु ईश्वरंकर वाक्यर ईश्वरंक दास मानकर ना निज मनर निज शरीरर निज चक्षुर निज मोबाइल काहारी कथा शुणुचु आज्ञा बहुत आमे एपटे आमे मने करूछु परमेश्वरंकर मु पुत्र आउ कन्या अटे से मोर परमेश्वर अटंती तांकरी कथा को मानिबा पाई मु आज केते उद्योगी होई अछि अनेकों जीवन को जदि आम्भे माने निकटरू देखिबा आज्ञाबहतार जीवन ठारू से माने बहु कोस दूर रे अछंती किंतु मने करूछंती परमेश्वर हमर प्रभु बोले लास्ट दुई लाइन पढ़ंतु अर्थात जहार आज्ञा पालन कर जहार आज्ञा तुम्हे माने पालन करो ताहार जे तुमे माने दास तुम्हें तार दास अटो आज अनेक जगतर दास अभिलाषर दास शरीरर दास टंकार दास बहुमूल्य द्रव्यर दास ओ माय गॉड काश आपण बुझी थांते आमे तांकोरी दास होइछु अर्थात ताहांको कथा को आमे मानिकी जीवन अतिबाहित करूछु ए समस्त प्रतिमा ठारू दूर रे रुहंतु कोरिन्थियो 6:18 पढ़ंतु 10:14 सॉरी प्रथम कोरिन्थियो 10:14 अतएव हे मोहर प्रिय माने प्रतिमा पूजारू पलायन करो प्रतिमा पूजारू पलायन करो अबाध्य जीवनरू भागो लोभरू चली जाओ उदर को मानिबा ठारू दूर रे रुह ईश्वर को कथा मानिबा आरंभ करो प्रथम विषय प्रतिमा ठारू ईश्वर आड़ को फेरिबा दरकार द्वितीय कथा बाहर करंतु रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय को जीवा तहिर 20 पद प्रकाशित 9:20 जे अवशिष्ट मनुष्य माने एई समस्त क्लेश द्वारा बद्ध करा जाय नथिले हां से माने आपणा आपणा हस्तकृत कर्मरु मन परिवर्तन कले नाही हस्तकृत कर्मरु क्यों ठारू हाथरे जो कर्म आमर भेंडिया पुआ माने आ युवती झील माने करुछंदी से हाथर कर्मरु आम्भ मानंकु फेरिबाकू पड़िबो कौन टाइप करुछि आमर हाथ आमर आंगुठी कौन सर्च करुछि आमर आंगुठी काकू कॉल करुछि आमर आंगुठी कौन टेक्स्ट करुछि आमर आंगुठी कौन धरिबा को पसंद करुछि हाथ एकला रे राती रे सज्जा रे वॉशरूम रे केई नथिला बेले केउठी माताल थाउछि हाथ हाथ द्वारा जो कर्म करुछु सेठारो मन परिवर्तन करंतु कौन धरिबा को बेसी भल पाउछि कौन धरिले मजा आसुछि कौन धरिबा दरकार ओहो आउथरे पढंतु हस्तकृत कर्मरु मन परिवर्तन कले हस्तकृत कर्मरु मन परिवर्तन करो
What is मन परिवर्तन? যদি ଖରାପ କାମ କରୁଛୁ ଏ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଗୋଟେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ଖରାପ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୁଗଲରେ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଗୋଟେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ରଙ୍ଗ ଲୋକକୁ ଯାହାକୁ କଲ୍ କରିବା ନ କଥା ଯଦି କରୁଛୁ କଲ୍ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ଗୋଟେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ହସ୍ତରେ ଯାହା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସ୍ପେଶାଲ ୟୁଥ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ନୁହନ୍ତି ମୁଁ ଭିତରେ ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି ଜାଣିବା ଦରକାର ହସ୍ତର କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ତାହାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହେ ସୂଚି ହସ୍ତ ଉତ୍ତୋଳନ କର। ଯାକୁବରେ କହିଲେ ଏଥିପାଇଁ ହେ ଦୁଇ ମନା ମାନେ ଆପଣ ହସ୍ତକୁ 4:8 ଜଲ୍ଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ ସେଥିରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ହଁ ହେ ପାପୀମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ସୂଚି କର। ବସ୍ ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ତରେ କୁଳାଙ୍ଗାର ବଦମାସ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି କଲ୍ କରି ଟେକ୍ସଟ କରି ମେସେଜ କରି ଚୁନି ଛିକି କମେଣ୍ଟ ମାରି ଟାଣି ଟାଣି stop it। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କହୁଛି ହେ ଜଲ୍ଦି ହେ ପାପୀ ମାନେ ଆପଣ ଯେ କେହି ହୁଅନ୍ତୁ ହସ୍ତର କର୍ମକୁ ଯଦି ସଜାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଆପଣ ପାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ହାତର କାମ ସଜାଡ଼ ସବୁ ଛାଡ଼ ଗଣ୍ଡିକି ଘାଟିଆ କାମ ଯାହା ହାତରେ କରୁଛୁ ଆମେ ୟାକୁ ଛାଡ଼। ଏ ହାତରେ ବାଇବଲ ଧରି ଉତ୍ତମ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସଣ୍ଡେ ଗିର୍ଜା ଯିବୁ ମିଟିଂ ଯିବୁ। ଏ ହାତରେ ଖରାପ ଅଶ୍ଳୀଳ କାମ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ହେବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ବହୁତ ଟାଉଟର ଦେଖାଇ ହେଉଛ ମାଙ୍କୁ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହ ତୁମେ ପାପୀ ଅଟ। ଆପଣ ହସ୍ତକୁ ସଜାଡ଼ କ୍ଷମା ମାଗ। ଆଉ ଭିତରେ ପଶିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପଢି ଚାଲନ୍ତୁ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମ 10-21 ପଦ ହସ୍ତକୃତ କର୍ମରୁ 21 ପଦ। ଆଉ ସେମାନେ ଆପଣା ମାନଙ୍କର ନରହତ୍ୟା କୁହୁକ ବ୍ୟଭିଚାର ଓ ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନର ହତ୍ୟାରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାନ୍ତି। ନମ୍ବର 1 ପ୍ରତିମାରୁ ଫେରିବ। ନମ୍ବର 2 ହାତର କାମକୁ ସଜାଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 3 ନର ହତ୍ୟାରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆରାଇଜ ହେଉଥିବ ସାର୍ ମୁଁ ତ ମର୍ଡର ନୁହଁ ମୁଁ ତ କାହାର ହତ୍ୟା କରୁନାହିଁ ସମୟ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶୀ କରୁନାହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଜିହ୍ବାକୁ ଯଦି ସାବଧାନରେ ରଖୁନାହ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧ ଯଦି କରୁଛ ତୁମେ ନର ହତ୍ୟା କରୁଛ। ଓହୋ ଆମେ ବୁଝିଲୁ ନର ହତ୍ୟା ଯାହା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ନୂତନ ନିୟମରେ କ୍ରୋଧ ତାହା ଅଟେ। କେତେ ଜଣ କହିପାରିବ ମୁଁ କାହାରିକୁ ରାଗୁ ନାହିଁ? କେବେ କହିବ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ରାଗୁ ନାହିଁ ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରାଗୁ ନାହିଁ ମୁଁ ପୁଅକୁ ରାଗୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଝିଅକୁ ରାଗୁ ନାହିଁ? ଅନୁଯୋଗ କଥା କହୁନାହିଁ ମୁଁ ନା ଅନୁଯୋଗ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ଅଟେ କମ୍ପଲସରି ଅଟେ। ରାଗିବା କଥା କହୁଛି। ଛାଡ଼ିଲୁ ରାଗିବା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ନିମନ୍ତେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଦଉ। କ୍ରୋଧରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ କୁହୁକ କର୍ମରୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଡାଉଟ୍ ବି ଲାଗୁଛି ଯଦି ଆପଣ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯାଦୁ ଟନା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନ ରହିବା ଦରକାର। ଜିରୋ ଜିରୋ। यार प्रार्थना भी यार फास्टिंग प्रेयर भी यार प्रभुर दास को मत डकाई देबे कांदी पकाबे से गला परे गुणिया पाखु मध्य
ପଳେଇବେ ଅଛନ୍ତି। ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାର। ୟାର ଆଉ ଅଭାବ ନାହିଁ। କାମ ଭାବରେ ଯଦି କଣ ହେଇଛି ମୋ ସରିଲା, ଫିନିଶ୍ଡ। ଆଖିରେ ଆପଣ କେମିତି ଅନାଉଛନ୍ତି? ସେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲାଣି। ଅଲରେଡି ଦ ୱାର୍କ ହାଜ ବିନ୍ ଡନ୍। ସରିଲା। ବାଇବଲର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ସବୁବେଳେ ବୁଝୁଥିବେ ଆଉ ସେଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡକୁ ରିଚ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ନିଜ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। କଣ ଏଟା ବ୍ୟଭିଚାର? ମାଥିଉ 5:28 ଅନୁସାରେ। इतना देर तो नहीं करना चाहिए था। आपकी बाहर କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ କେହି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ହଁ, କାମ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ, କାମ ଭାବରେ ଯଦି ଅନାଇ ଦେଉଛି, ସେ ତାହା ସଙ୍ଗରେ ମନେ ମନେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲାଣି। ମନେ ମନେ ହେଇ ସାରିଲା। ଗଲା ଗଲା, ଫିନିଶ। ଚକ୍ଷୁକୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଜି ଟାଇମ ଅଛି। ବ୍ୟଭିଚାର ପରେ ଚୋରି। এইটা মধ্যে অনেকে ভাবুଥିବେ চୋରି কি କଥା କହୁଛ? ଆମେ ଚୋରି ନା ଆଗରୁ କରିଛୁ ନା ଏବେ କରିଛୁ? ଆପଣ ଧନ ଚୋରି କରୁନଥିବେ, ଭଲ। ଯଦି ତାହା ବି କରିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ ଚୋରି କରୁନାହାନ୍ତି ତ? ସଭାର କଥା କହୁନାହିଁ, ଉଲ୍ଟା ସିଧା ଟାୱାର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଦେବା କଥା ତାହା ଚୋରି ହେଉନାହିଁ ତ? ବାଇବଲ ସମୟ ଆହୁରି କାହାରିକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ତ? ସ୍ତୁତି କରିବାର ସମୟ ଚୋରି ହେଉନାହିଁ ତ? ସାପ୍ତାହିକ ବା ଏକ ମାସକୁ ଥରେ ଉପବାସର ସମୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଦେଉଛୁ ତ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାହା ଦେବା କଥା ତାହା ଦେଉଛୁ ତ? ଅଭାବ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, କଷ୍ଟ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ, ରୋଗ ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ, ବେମାର ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ସବୁ ଠିକ ହେଲେ ନ ପ୍ରଭୁ, ବାକି ସବୁ। এইটা আমার খ্রিস্টান জীবন নাহি তো? কিছু লোক মানে শারীরিক সুস্থতা পাই পাগল। ধ্যান দেবে। শারীরিক সুস্থতার হায়ার লেভেল কার্য যিশু নিজে করিଥିଲେ। আমি কোন করুଛୁ? জনକୁ ধরি ধরি 15 থর হলଉଛୁ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିଟାକୁ ସେମିତି। ଶୁଣି ନେବେ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣି ନେବେ। ହିଲିଂର ସ୍ଥାନ ବାଇବଲରେ ଅଛି, ଅଲବତ ଅଛି। ହିଲିଂ ବିଲକୁଲ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲ ଅନୁସାରେ କରାଯାଉ। ମ୍ୟାନିପୁଲେସନ ବନ୍ଦ ହେଉ, ଦେଖାଣିଆ ବନ୍ଦ ହେଉ, ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠାନ୍ତୁ, ବରଦାନ ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଠିଆ ହେଲେ କାମ ହେବାର ଅଛି। ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ହିଲିଂ ଦରକାର, ମନା କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ଠାରୁ ଆତ୍ମିକ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ଲକ୍ଷେ ଗୁଣ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବେଥସାଇଦା କରାଚିନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଯାଇକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କୌଣସି ଟପିକରେ ବେଶୀ ସମୟ ଦେଇପାରୁନା, ଏଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଥିବେ, ନହେଲେ ମିସ୍ ହେଇଯିବ। ସୁସ୍ଥତା ହେଉନ୍ତୁ କି ନ ହେଉନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ଯାଉ କି ନ ଯାଉ, ପେଟ ବ୍ୟଥା ଯାଉ କି ନ ଯାଉ, ଜ୍ୱର ବେମାର ଯାଉ କି ନ ଯାଉ, କ୍ୟାନ୍ସର ସୁସ୍ଥ ହଉ କି ନ ହେଉ, ରୋଗ ବେମାର ଠିକ ହଉ କି ନ ହଉ, ମନ ପବିତ୍ର ହଉ, ହୃଦୟ ପବିତ୍ର ହଉ, ହାତ ସୂଚି ହଉ, ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଉ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ ହିଲିଂ ଠାରୁ। ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବେ, କୌଣସି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି? ଅଛି?
জিরো গ্যারাଣ୍ଟି। କିନ୍ତୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ରୋଗରେ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେ। ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ, ଏକାନ୍ତରେ ବସି ବୁଝନ୍ତୁ କେଉଁ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ବ୍ୟାକୁଳ ଅଟନ୍ତି। ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଆମକୁ ରୋଗ ବେମାର ହେବ ନା ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ଆଚ୍ଛା, ରୋଗ ବେମାର ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ଆମର ପ୍ରାଣ ଯିବ ନା ନାହିଁ? ଭେରି ସିମ୍ପଲ। ମୁଁ ଆଜି ଯିବି, ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ଯିବାର ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଆରେ ଏଥିପାଇଁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବାକୁ ରେଡି ହେଇଛନ୍ତି? ଦେହ ଯାକ ଘା ଭର୍ତ୍ତି, কিন্তু হৃদয় যাক যিশু ভর্তি, মন যাক বাক্য ভর্তি, শরীর যাক ভিতরে পবিত্রতা ভর্তি। লাজার আজ্ঞা যাই লাস্টরে স্বর্গরে ভর্তি। তালি মারন্তু, ভাল কথা যে সুধরি যান্তু পুরা পরে। ইয়েস, ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ 100%। আখি মাটির আজ্ঞা, কান মাটির, এ মাটির শরীর মাটিরে মিশিব। রক্ষা পাও, জীবন রক্ষা পাও। সমস্ত জগত লাভ করি কিছু লাভ ହେବ ନାହିଁ যদি মন পরিবর্তন হয় নাই। চেঞ্জ your মাইন্ড, বদଳାନ୍ତୁ মনକୁ। শুଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଭଲ କଥା କହୁଛି। ପଇସା ଟଙ୍କା ପତ୍ର ଅଛି, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯାଆନ୍ତୁ, କଟକ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ ଯାଆନ୍ତୁ, କି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ସାର୍ ଆମର ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ଅଛି, ଭେଲୋର ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଟେ ଯାଇପାରିବେ ପ୍ଲିଜ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କରି ଶରୀର ଯତ୍ନ ଯଥେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ୟାରି ପାଇଁ ଯେତିକି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ମନୋଯୋଗେ, ୟାଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତ ନର୍କର ହ୍ରଦରୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତିଯିବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରତିମା ଠାରୁ ଫେରୁ, ନମ୍ବର 2। ଅବାଧ୍ୟ ଠାରୁ ଫେରୁ, ନମ୍ବର 3। লোভরু ফেরু, নাম্বার 4। উদর দেবতাକୁ ছাড়ু, নেক্সট হাতর কর্ম সজাড়ু, আউ ক্রোধ নরহত্যা ছাড়ন্তু। বদলিকি যাଆନ୍ତୁ ଆଜି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ, କିଏ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି, କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆସିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଜି ବଦଳିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହା ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଅଛି, ମୋତେ ବଦଳିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇବାର ଅଛି, ପାପ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି, ପବିତ୍ରତାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାର ଅଛି, ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଯିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ନରହତ୍ୟା, ତାପରେ ଗୁଣି, ଯାଦୁ, କୁହୁକ, ତାପରେ ବ୍ୟଭିଚାର, ତାପରେ ଚୋରି। ଚୋରି କରିବା ଛାଡୁ। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର, ମନେକର 100 ଟଙ୍କା ହଜିଯିବ। ମିଟିଂ ଆସିଛନ୍ତି ବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି, 100 ଟଙ୍କା ମନେକର ପଡ଼ିଗଲା କୋଉଠି। ଆଉ ପ୍ରକାରେ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରେ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଦନାମ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଖରାପ କଥା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛି। এই অপপ্রচার শুনি, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତାହା ଶୁଣି ଆପଣ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ, ଦୁଃଖିତ ହେବେ, ଚିନ୍ତା କରିବେ ନା ଏ 100 ଟଙ୍କା ହଜିଯିବାରୁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେବେ। ଉତ୍ତର ଟିକେ ପାଇବେ। ସମ୍ମାନ ହଜିଲେ ନା ଟଙ୍କା ହଜିଲେ, କୋଉଟା ହଜିଲେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଲାଗିବ? পুলিশ আজ্ঞা ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସମ୍ମାନ ହଜିଲେ ଦୁଃଖିତ ହେବେ ନା ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ହଜିଲେ? ଜୋରସେ। ସମ୍ମାନ। ଆମର ମା ମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଉକୁଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ଦାଣ୍ଡ ଯାକର, ଘର ଯାକର, ସାଇ ଯାକର ସମ୍ମାନ ଚୋରି କରୁନାହାନ୍ତି ତ? শুনলো কিলো হই পরা নানে হই আতা হই মাউসী ছি 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 আঙ্কর চ্যানেল গোটে খোলি দেউন
ମାଲିପଡ଼ା ଆଜ ତକ୍ ନ୍ୟୁଜ। ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍, ବନ୍ଦ। ଆପଣଙ୍କର ଜିହ ଅନ୍ୟର ଲାଭର କାରଣ ଆସୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଲିଫ୍ଟ ଅପ୍ କରିବାର କାରଣ ଆସୁ, ପ୍ରେମ ବହୁଳ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଇରେ କେ ଭଲ ନନ୍ତି ତା ପାଇଁ ପ୍ରେୟର କରନ୍ତୁ। କଣ କହିବେ? ଡିଣ୍ଡୋରା ପିଟନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନା 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 ନା, ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍। ସମ୍ମାନ ଚୋରି କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ବଚସା କରିବା, ବିଚାର କରିବା, କୂଟ କରିବା ବନ୍ଦ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ କଥା କହି ସମାପ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କାହାକୁ କଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ୟଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେବଳ ନାମ କହି କହି ମୁଁ ଯାଇ ସାରୁଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। 15ଟି କଥା କହିବି, କେବଳ ନାମ କହି ପଳିବି। ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ମା ବାପା ମାନଙ୍କୁ କଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିନେବେ। ନମ୍ବର 1, ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ନିଜର ଦେଖିବା ବିଷୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ନଜରିଆ ଚାହାଣୀକୁ ବଦଳାଅ। ଏକ ଝିଅ ମନେ କର, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆସିଲେ ବା ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଚାହାଣୀ କିପରି ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ବଦଳିଛନ୍ତି ଓଲଟା ହବ, ଯଦି ବଦଳି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାହା କହିବି ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1, ଆପଣ କିପରି ଅନାଉଛନ୍ତି? ହବା ଦେଖିଲା ଫସିଲ, ସାମସନ ଦେଖିଲା ଫସିଲ, ଦାଉଦ ଦେଖିଲା ଫସିଲ। এই ଦାଉଦ ପୂର୍ବେ ତାର ଦେଖିବା ଯେମିତି ଥିଲା, ପାପ କ୍ଷମା ହେଲା ପରେ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ତାର ଦେଖିବାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଗୋଟେ ପଦ କେବଳ ପଢନ୍ତୁ, 63 ସାମ 63 1 2 କ୍ୱିକ୍। हे परमेश्वर, मु तुम्बे मोहर परमेश्वर, जत्रे मु तुमर अन्वेषण करिबी। हाँ, जलशून्य शुष्क और शांतिकर देश रे मो प्राण तुम निमंते तृषित हुए और मो शरीर तुम पाई लालसा करे। तेणु तुम पराक्रम और गौरव देखिबा पाई मु पवित्र स्थान रे तुम प्रति चाहि रही अछि। कहा प्रति दाऊद चाहि रही छंती। ओहो, चाहूछि तुमको अंतरे प्रभु, चाहूछि तुमको अंतरे। काको मोर शरीर मालिक, मोर सृष्टिकर्ता को, मोर प्राण दिया बंधु को दिने पड़ी जाइथिले किंतु जेमिति उठिला आज्ञा। अरे बापरे, दाऊदଙ୍କ ସମ କେହି କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣ୍ଟାୟାର ବାଇବଲରେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲାଳସା, ଦାଉଦଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୃଷିତ, ଦାଉଦଙ୍କ ଶରୀର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖିବା ଚେଞ୍ଜ ହଉ, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୃଷିତ ହେବା ଦରକାର। ନମ୍ବର 1 ଦେଖିବା। ନମ୍ବର 2 ଖାଇବା ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ। ଖାଇବା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହଉ ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ଏଟା ପୁଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ। ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବନ୍ଦ କର। କୁରକୁରେ ଖାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ, ଗୋଲଗପ୍ପା ଖାଇ ଷ୍ଟପ୍ ଇଟ୍। ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କ ସବୁ ଅଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ପଶୁ ନାହିଁ। ଖାଇବାର ବିଷୟ ଭାତ
खाओ, डाली खाओ, शाग खाओ, मांडिया पेज पिओ, हृष्ट पृष्ठ हो प्रभुंकर गौरव पर व्यवहृत हुओ। शुण पशिबी ना ना हो। हालेलुया। एते भल लगुचे कि पीवा केणा कि आमे अंध कि स्वास्थ्य पक्षे हितजनक बोली लिखाउछि। कौन अच्छी भितरे केबे बुझिबा? खाइबा चेंज हो, संपूर्ण चेंज हो। अरे आपनकर परिचय टिक बदलो। ए बाबू दिने बहुत बढ़िया खाउतला, एबे खाउ नाही। बहुत सिगरेट पिउतला, एबे छू नाही। बहुत मद पिउतला, एबे नाही। से चेंज हो गला। 51तम बौद्ध ख्रीष्टीय उच्चग सम्मेलन न जाई से चेंज हो गला। ठीक आपनकर परिवर्तन आसीबो कि आपनकर परिचय टिक बदलिबो। खाइबा सजाडंतो। झियो मानक मते अनुरोध करूछि, दया करी शरीरर जत्न नेबा सिखंतो। प्रभु बाकी आपण मानक बुझिया पई सहायता करंतो। नंबर 3 सुनिबा को चेंज करंतो। आपण को कर्न कोन सुनिया पई भल पाउछि ताको सजाडी दियंतो। गप सप अजथा विषय अजथा गीत इंक्लूडिंग ध्यान देबे शॉकिंग कर देबा परी कथा इंक्लूडिंग मैसेज इन यूट्यूब सब वाक्य सुनिले हेबो नाही। टाइम नाही नाही सब वाक्य सुना जाए नाही। कान को हाई लगिला परी नो ना 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 ना। जो वाक्य आपण को पाप छाड़िबा पई चैलेंज करू नाही सुनिबा बंद करो ताहा स्टीफेन लिमार वाक्य हो कि अकार वाक्य हो बंद करो। वाक्य शुणिला बेल को पवित्र आत्मा भितर हलचल मचई दौथार अच्छे। ना बाबू मत छाड़बार अच्छे, ना ना मत छाड़बार अच्छे, ना ना मत छाड़बार अच्छे, मत बदलबार अच्छे, मत चेंज हेबार अच्छे। शुणवा सजाड़ बाकी हम वर्णना करनी केवल कही चलते। नंबर 4 केउठा को जाउछन्ते कुआड़ बुलुछन्ते ताको सजाणतो। नंबर 5 हाथर व्यवहार कही साले। नंबर 6 कथा भाषा को चेंज करंतो। आम यूथ मानकर कथा भाषा जम्मा ठीक हो ना। मो ए अंचल कथा कहूना समग्र ओडिशार कथा कहूँ जम्मा ठीक हो ना। जीरो रिस्पेक्ट बड़ मान ताहा परिवर्तन लक्षण ना। चेंज करो कथा भाषा। लवण रे स्वाद युक्त हेउ बोली लिखा अछि, मनोहर हेउ बोली लिखा अछि। प्रेज द लॉर्ड। ओ बढ़िया पदटे आसला। 7 नंबर पोशाक परिवर्तन करंतो। कौन परिवर्तन करू? टिके जोर से टिके भाई माने जोर से कहिबे कि नहीं जोर से हला नहीं। हाँ change your garments, change it. Tight shirt fitting dress पिंधिबा द्वारा कौन तमे अट बोली प्रमाण करिबा पई चाहूछ? एटा मरियम ठारो शिखलो ना रुतो ठारो ना एस्तर दीदी ठारो? जल्दी को का ठारो शिखलो? ओ नहीं सॉरी भूरी माथ्यू 50 रो 150 रे लिखा है पिंध बोली नहीं कि राइट सॉरी मु भूली जाई थली। जल्दी बाहर कर पड़ दियो जो नहीं। अच्छा मु लिखा ही भावुली आज्ञा। परिवर्तित व्यक्तिर पोशाक मध्य परिवर्तन हेबो हेबो। पोशाक कहीं परिधान करा जाए कहूना आज्ञा? अपना शरीर जोर से
শরীর লুচাইবা পাই আচ্ছাদন করিবা পাই আমার ধাঙ্গড়ি মানে লুচাইবা পাই পরিধান করুছন্তি না নিজে নিজে ড্রেস ফিল অফ করতে যদি সময় বি নাই আও বাবা মামা মানে মধ্যে অছন্তি গোটে স্পেশাল ୟୁଥ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୋଟେ ହେବା ଦରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରେ 2-3 ହଜାର ୟୁଥ୍ ଥିଲେ ଜବରଦସ୍ତ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପାଇନେବେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ୟୁଥ୍ ଠିକ ନାହିଁ ବୋଲି ଘର ଠିକ ନାହିଁ ୟୁଥ୍ ଠିକ ନାହିଁ ବୋଲି ପରିବାର ଠିକ ନାହିଁ ୟୁଥ୍ ଠିକ ନାହିଁ ବୋଲି ମଣ୍ଡଳୀ ଠିକ ନାହିଁ ୟୁଥ୍ ଠିକ ନାହିଁ ବୋଲି ସଭା ଠିକ ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଠିକ ନାହିଁ ଗାଁ ଠିକ ନାହିଁ गोटे यूथ ठीक तो माँ बापा खुशी परिवार खुशी गाँ खुशी साही खुशी मंडली खुशी समिति खुशी ओ डियर यंग सिस्टर चेंज योर गारमेंट्स बदलंतु शरीर परिधान को शुणु आपणकर पोशाक परिधान द्वारा जदि एक भाई पाप करने निमंते उत्तेजित होउछे परमेश्वर आपन को छाड़िबे नहीं ध्यान देवे वाक्य लिखा আছে विघ्नर कारण हाँ विघ्नर कारण हुआ नहीं कोठी बाइबल एलाउ करूछि आपन टाइट दाबी दिबा माय क्वेश्चन 6 पैक 8 पैक 10 पैक इत्यादि पैक आदम भाईना को थीबो ना होबा दीदी को चप्पंडे गट्टी का चप्पंडे जोर से को आबे नो ना काके अरे धीरे क्वास का को थीबो पुआ मानंगु दुर्भाग्य संताप खेदर कथा यार बॉडी अच्छी यार ट्राइसेप्स बाइसेप्स सब शेप अच्छी ए पिंदु नहीं टाइट टी शर्ट ये शर्ट पिंदुची ये फुलटा पिंदुची ये ढिलाटा पिंदुची ए धांगड़ी को लाज नहीं शरम नहीं ए हिनस्तिया आनी बोले मध्य ताकु सुधरिबो नाही से My simple question, dear sister, please listen my word. क्यों आत्मा द्वारा आपण चालित हेउछंती? Is it the Holy Spirit? Can it be the Holy Spirit? क्यों आत्मा धरिछि? का द्वारा आपण प्रभावित होई परिधान करूछंती? चुन्नी तो होजी जाइए आज्ञा आजिकल मंडली रू माया भाग्यिस चुन्नी रो स्थान नहीं है अभी मेरे पास टावल भी नहीं है नहीं तो हम जाओ तथापि कही रखुची चुन्नी देबा जदि जना नहीं मो पाको टिके आसंतु मु शिखेबी लज्जार विषय अटे साहब आप चुन्नी यहां से देकर ऐसे करेंगे क्या हाँ इज इट द वे डू यू गर्ल हैव एनी सेंस अरे हम इंसान है बंदा है लड़का है हमको पता है कि आपको चुन्नी कैसे देना चाहिए शर्म करके कुछ चीज भी है भी सुनी था कान खोली शुणी था परमेश्वर प्रेम करुथिबारु सत्यता जणाउछंती आपण टिका आदर्श हेबे कि आपण को देखिले लागिबा दरकार वाओ कंधमाल सीर यंग झियो मान को देखिबा दरकार कोन वस्त्र परिधान करंती कोन चुन्नी दियंती अरे बाप रे पाप ठारू से माने बहुत दूर रे को जाई परिबो कि हमर समिति विषय एटा पोशाक परिवर्तन है परिवर्तन करंतु ओ बदलांतु निजर मन को तेबे ताहा बदलिबो केतोडी हला 7 8 नंबर समय क्षेपण को चेंज करंतु मु कौन से पद पर्व देखाई पारु नै क्षमा चाहेबे आपण चाहेबे दासी मो सते मिसि पारिबे परे केउ केउ विषय रो समय क्षेपण करूछुंदी चेंज इट पूरा बदलो अजथा विषय रे जीरो हो आपण को समय क्षेपण जीरो
zero. Zero. Don't waste your time. Na. केबे करो ना टाइम वेस्ट. हालेलुया. 9 नंबर फ्रेंडशिप बा फेलोशिप को चेंज करो. आपण जहा सहित मिसुचंती बंधुता रखिचंती जदि से आपण को आत्मिक हेबा पई हेल्प करू नाही छाड़ी दियो ताको. घृणा कर ताहा को नाही केबे नाही. नो ना 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 ना. प्रभु साहाଯ୍ୟ करते बुझिया पाई. 10 नंबर प्रेम. बहुत सुंदर कथा गुड़ाक अच्छी. समय मध्य सुंदर हो गलानी मोर. हालेलुया. प्रेम बदल. भाई भणी माने प्लीज हाथ जोड़ुचे. जहाँ को प्रेम करवा दरकार ताको प्रेम करंतु. गोटे प्रश्न खाली पचारुची मु. तारी पछरे पड़ी राति सारा तारी पाई चिंता करी कौन पाइछन्ते आपण. ओहो. लुह झरी निद जाइए भोक चली जाइए खाइबा बंद हो जाइए शरीर रुग्ण हो जाइए निशा न लवा लोक निशा नहीं शरीर को खराब करिछि समय नष्ट होइछि भविष्यत नष्ट होइछि असम्मान मिली चरित्र खराब होइछि परमेश्वर दुखित परिवार लोक दुखित आपण निजे दुखित. एडा की प्रेम तेबे की प्रेम आज्ञा. Oh, प्लीज भाई भणी माने प्रेम को चेंज करंतु. जहा प्रेम नुहे ताहा प्रेम नुहे आ जहा प्रेम अटे ताहा प्रेम अटे. सत्य ईश्वर को पुत्र सत्य प्रेम को कालवरी क्रूसरे देखाई देले ताहांको प्रेम को थोरे चाखंतु. प्रेम को बदलंतु. 11 नंबर अलस्वामी जीवन रो परिश्रमी होंतु. लेजिनेस को बदलांतु. यंग टाइम रे जहा करि पारिबे परे ताहा चाहिले मध्य करि पारिबे नाही. बदली जांतु. परिश्रमी होंतु. यथेष्ट परिश्रम होंतु. दिन बेल सोइबा जीरो हो बंद हो राति रे मध्य अल्प किछि घंटा सुंतु. हालेलुया. 12 नंबर लक्ष्य को चेंज करंतु. मो मादागोड़ा जाइथिली से सब कहि सारे छी. लक्ष्य चेंज हो पूरा पूरी चेंज हो. लक्ष्य परिवर्तन हेबा पूर्वर आमर लक्ष्य निज हिसाब रे थिला. परिवर्तन हैला परे आमर लक्ष्य तांकु संतुष्ट करिबा तांकरी गौरव करिबा अटे तांकु सामने रखिबा अटे. लक्ष्य परिवर्तन हो. 13 नंबर इच्छा को परिवर्तन करंतु. नॉट माय विल. मो इच्छा नहीं प्रभु. ना 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 ना. यंग पिला माने शुणंतु. जुबा समय रे युवती समय रे काहारी कथा सुनिबा को भलो लागिबो नाही. दया करी बुझंतु. जुबा युवती समय रे काहारी कथा सुनिबा को भलो लागिबो नाही. आ सेईटा ही आपनकर काल हुए. प्रभु को कहंतु प्रभु मोर इच्छा नहीं प्रभु. ओहो तुमर इच्छा प्रभु. एटा मो प्रार्थना करी थिली भाई भौणी माने. मो भी जुबा अटे बेसी नहीं 31 मोर बयस. प्रभु ठारे मो बहुत वर्ष अपेक्षा करिली. प्रभु प्लीज प्रभु कहीं मते पठेइछ प्रभु मते जणाओ प्रभु. तृषितर तृषा से मंटांती. आ दया करे बुझंतो. निज इच्छा करी समय नष्ट करंतो नाही. काश से आनंदर अंश आपण मध्य होई थांते. मु क्विक सारुची व्यस्त होंतो नाही. 13 नंबर इच्छा को परिवर्तन करंतो. तांको इच्छा तांको इच्छा तांको इच्छा. 14 नंबर मोटिव को चेंज करंतो. बहुत इंपोर्टेंट अटे. जहा भी करूछंती ताहा काहे की करूछंती ता ठीक हवा दरकार. आपण गीत गाउंतु तांको गौरव पाए. प्रचार करंतु तांको गौरव पाए. सेवा करंतु अन्यर मंगल पाए. परफॉर्मेंस बंद हो. देखे हेबा बंद हो. सम्मान पाइबा बंद हो. टंका पाई बंद हो. भल कथा गोटे अच्छे जो कहबी नहीं था. टाइम है सारुची. 14 नंबर
मोटिव जा भी करिवे आत्मिक कार्य करिवार दुईटी मात्र उद्देश्य तांको नाम गौरवान्वित हवा दरकार लोक मान जीवन में निष्ठा जात हवा दरकार आउ कौन सी उद्देश्य नरो शेष नंबर 15 आसक्ति भाव चेंज करंत केउठार आपण आसक्ति थिले मन परिवर्तन करिबा पूर्वरु दाऊद कहउछन्ति तांको प्रमाण वाक्य सबरे मन आसक्त कलशरे पाउलो कहउछन्ति ऊर्ध्वस्त विषय रे आसक्त आमे टिके कहबा मु पवित्रता रे आसक्त ईश्वरंग ठारे आसक्त आंठइबा जीवन रे आसक्त वर्शिप करिबार आसक्त गीत बोलिबार आसक्त पापी को परित्राण सेवा करिबार मु आसक्त हालेलुया निशार आसक्त जीरो हो लाइन मारिबार आसक्ति जीरो हो पुओ झियो धुंदार आसक्त जीरो हो अजथा विषय रो आसक्ति भाव आपन ठारे शून्य हो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया 1 2 3 तीनोटी कथा मंडली रे मध्य परिवर्तन आवश्यक अछि नंबर 1 छोटरू बड़ ध्यान देवे समस्त ध्यान देवे मंडली रे कौन परिवर्तन आवश्यकता अछि नंबर 1 छोटरू बड़ समस्त को ध्यान दिया जाओ मंडली रे धनी को धनी परी गरीब को गरीब परी जीरो हो समस्त को समान ता घर को जेतिकी जाउछंती या घर को मधे सेतिकी जाउंतु ताकू जेमती बिहेव करूछंती या को मधे सेमती बिहेव करा जाओ जिसुंकर आदर्श को अपनांतु प्रेज द लॉर्ड मंडली रो द्वितीय कथा मंडली रे समस्त सेवा कार्य करा जाओ केवल रविवार उपासना कले यथेष्ट हब ना कौन कौन संडे स्कूल हेउ मंडली रे निश्चय हेउ संडे स्कूल स्पेशल यूथ प्रोग्राम हेउ महिला समितिर सभा हेउ आनंदर कथा एटा सब मंडली रे होउची किंतु बाकी तक एते मात्रा देखा जाउ नाही कपल्स मीटिंग हेउ उपवास मीटिंग हेउ फास्टिंग मीटिंग हेउ स्पेशल वर्शिप रो मीटिंग हेउ रिवाइवल मीटिंग हेउ मन परिवर्तन पई जहा आवश्यक ता छड़ा न जाओ मंडली रे ए समस्त मीटिंग्स पई ध्यान दिया जाओ मंडली रे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड शेष कथा बहुत गुरुत्वपूर्ण कथा उठे मंडली रे समस्त अजथा विषय हटांतु कान खोली शुणी नहीं जानथांतु दया करी बुझंतु अनुरोध करुछि प्रभु आड़ मुंडिया मारदे बोले मारी मध्य देवी प्लीज से आसुछंती आज्ञा अगाड़ी को नेबे नाई से ना 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 नेबे नाई प्लीज एबे आ टाइम नहीं मंडली रे अजथा विषय रखिबा पाए आपन को मंडली जहा है मु जानि नाही केउ मंडली लोक मानिटी अछंती आई हैव नो आइडिया एट ऑल किंतु अनुरोध करुछि मंडली रे जदी बाइबल बाहिक विषय किछ अछि ताहा आजि ठारो संपूर्ण हटा जाओ मंडली रे रीति नीति शून्य है बाइबल पूर्ण है रीति नीति हटा जाओ ट्रेडिशन हटा जाओ मारथिबार म बहुत आनंदित एबे मारुथिबार बेसी दुखित भी नुहे आसंतु चक्षु